nabasag? Kala ko nabasag. Tabi kayo nila. Ayun o, tabihan nyo, Chang. Kaibigan ni Bea yan o. Alexander. Angel of Christ, ano? Bye, ate! Yan na guys. Tingnan nyo guys. Hindi mo kakain si mama. 1, 2, 3. 6, 7. 6, 7. Usi niya. Usi yan, imana kay mamo. Oh. Okay. Dito na. Meron.